O, game. Okay, hello. Pag sinabi kong go, start na. Oh, ready everyone with a smile. We play with a smile. 1, 2, 3, go! Ano to, Ryan? Oh, wait. Andali. Ate Lorna. Papagitnaan mo sa una, hindi ka pumagitna. Katulad nung... Ay, pagod na. Oo. Para medyo mahirap. Para may challenge. Umalis na? Oo, katulad nung tinuro ni Ate Mercy. Katulad nung ginawa mo kahapon sa nakakita naman ako. Hindi, yung dito sa una mo. Dapat. Ayan, oo. Ganyan. Okay, kasi sa una hindi ka gumitna eh. Okay. O, start again. Sige, upo. Mas maganda nakaupo. Ang susunod, pag umalis na si Insan, yung susunod, upo dyan. Tapos iabot para maganda. Okay? 1, 2, 3, go! O, upo na. Yan. Taran, 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 tan, tan. Taran, 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 tan, tan. Taran, 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 tan, tan. Taran, taran. Ay, upo. May nabuhal. Balikan mo. May nabuhal. Itayo. Kailangan itatayo. Ay, sa susunod, wag tatayo. Kailangan nakaupo bago ibigay yung ano. Ate Mers, sa susunod. Oh. Bilisan mo. Taran, 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 tan, tan. 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 Taran, taran, taran. Taran, 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 tan, tan. Taran, taran, babo, mahabol. Ay, may nabuhal. May nabuhal. Ala. Anong nangyari? Taran, tan, tan. Taran, take it! Malaglag! Take it! Bilisan mo! Taran, ayun na. May pag-asa pa raw. May pag-asa pa. Bilisan mo. Okay, talo. Anong nanalo number team? Number 2? Number 2? 2. Oh no. Another round? Ha? Oh, best of 3 ha? Best of 3, okay lang? Okay, best of 3. Kailangan makatuwan ha? Kaya lang pag natalo uli ang 1, wala na. Okay. Relax muna. Inhale, exhale muna. Taran. Ate Mars, gagalingan mo. Okay. Basta ang usapan, wag tatayo pag nakaupo. Wag tatayo yung susunod para para maganda. Yung wag tatayo ha. Kailangan pag-abot, saka palang tatayo. Pag hawak na yung stick. Picture first habang namamahinga. Okay, let's start the ball game now. Okay. Wait, just sit down. When I said go, then you start. Okay, 1, 2, 3, go! Taran. Ayan na. Aba, talaga naman. Gumagaling si Ate Mercy. Mukhang makakabawi ang team number. Op. Ayan na. Pumaparehas na. Ayan na. Oy, sumablay. Ayan na. Aba, mabilis si Marvick. Ayan na. Op. Naku po, naunahan na. Ano na nangyari? Bilisan mo, Cherian. Sabi mo magaling ka dyan sa shootan. Ayan na, umahabol. Bilisan mo. Oh, may nabuhal. Teka! Bilisan mo, naka-green ka pa naman. Bilisan mo. Bilisan mo. Ayan na naman. Bilisan mo, Inday. Kaya pa. Ayan na. Yay! Wala talaga mabagal. Okay, congratulations to team number. One more.
Ano, gusto niyo pa ba? Ayaw na! Panalo na kami! Tapos na, panalo na, kagalit na si Ate Osang, wag na. Okay, pahinga muna, mamaya na ulit ang susunod na palaro. Grabe ng pawis ko.